अब्बास साहब ये बताइए कि जो इस वक्त जजेस वाला इशू चल रहा है, आपको आई जस्ट कम टू द पॉइंट, आपको इस पर कुछ नज़र आता है निकलता हुआ, या एक परसेप्शन ये भी बन रही है कि ये मलबा उल्टा जजेस पे ही गिर जाएगा आकर? जो वो कह रहे हैं कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो इंटरफेरेंस हो रही है, आपको लगता है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा? बिकॉज आज तक जब इस तरह के मामलात उठाए गए हैं तो वो मिट्टी पाव वाला ही माहौल होता है। देखिए, इस तरह के मामलात कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा हालात कभी पैदा हुए हैं। 5 आपके हाई कोर्ट्स हैं और एक हाई कोर्ट के 75% जज, 8 में से 6 जज ये कह रहे हैं, ज़रा हमें समझ चाहिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी है, हमने हलफ उठाया हुआ है आइन के तहत, हमें उस फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी में रुकावट है और दबाव है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी वहाँ कोर्ट किए और वो ये कह रहे हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस मांग रहे हैं कि हम क्या करें। यानी वो पूछ नहीं रहे हैं कि हम इंसाफ करें या छोड़ दें। ये जो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो हम जैसे जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म कोई नए दफ्तर बनाना और अफसरों को बदलना नहीं होता, यही जुडिशल रिफॉर्म होता है कि जब जुडिशरी को इंसाफ ना करने दिया जाए तो उसको कैसे आप उन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और हम इसमें अनोखे नहीं हैं, ये हमारा ये यूनिक बात नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में ये बातें हुई हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उनका हल निकलता है। आज ये जुडिशरी के पास मौका है कि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश निकले, क्योंकि आपके अपने जज खड़े हो गए और अगर आपने उनकी बात को ना सुना और ना समझा, मुझे खदशा भी है और तवक्को भी है कि इनमें से अक्सर जज रिजाइन कर देंगे। खदशा भी है और तवक्को भी है। तवक्को इसलिए है कि मैं उनमें से चंद लोगों को उनको समझता हूँ, वो असूलों पर कायम रहेंगे। तो आज फैसला जुडिशरी के पास ही आया है, बाहर नहीं गया। यहाँ हमने सर्कस भी नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने कौमी सलामती के जो इदारे हैं, कौमी नौइयत के इदारे हैं, उनके बारे में बात की है कि हमें इस इदारे ने ये कहा, इस इदारे ने ये कहा। ये जो मामला है फुल कोर्ट जैसे अगर आप बात चल रही है वो हो जाए, एक इन कैमरा, ये जो आप देखा होगा कि वही कमेंट शुरू हो गए हैं, ये जज ये कह रहे हैं, पूरी तकारीर हो रही है वहाँ पर, वो एक स्टेज लग गया है कि मैंने वो बातें सुनी। मैं अब ना जजेस पे तनकीद करना चाहता हूँ, ना जो नीचे हुकूमत के नुमाइंदे थे, लेकिन असल इशू तो एक तरफ रह गया। उन्होंने तो इधर उधर की बातें शुरू कर दी और एक पॉइंट स्कोरिंग। अभी तो आपकी जो पुरानी पार्टी है वो जजेस को बहुत ज़्यादा इस पर टाइमिंग पे बड़ा क्वेश्चन कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त क्यों याद आया, या फॉर दैट मैटर इनके पास खुद इतनी पावर्स होती हैं। ये खुद मैं माजरत से कहूँगा ये बात नहीं करनी चाहिए। जब जजेस ने बात कर दी उस मसले को हल करें ना। आप मसले, आज मैं यही कह रहा हूँ कि मसला तो एक तरफ रह गया, वो इधर उधर की बातें शुरू कर दी हैं सब ने। तो इसको इन कैमरा रखें ताकि ये सर्कस ना लगे और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। किसी की हद तक मकसूद नहीं है, लेकिन कम से कम जो उन्होंने बात उठाई है वो बड़ी सीरियस है कि हाई कोर्ट अगर इंसाफ नहीं दे पाएगा तो फिर क्या, कौन इंसाफ देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वालों से हमने बात की थी, वो भी कुछ नहीं कर सके हमारे लिए, कि हम तमाम जो दीगर रास्ते थे हम वो एग्जॉस्ट करके खारिज करके यहाँ पर पहुँचे इस नहज पे कि हम एक ख़त लिख दें। इसको सीरियसली लेंगे तो ये एक मौका है आपको अपनी इस्लाह करने का। देखिए, मैं फिर कहूँगा किसी की हद तक या किसी की आपने उसकी कोई बुराई बयान करना या सज़ा देना मकसूद नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो दबाव है जुडिशरी पर, आज हाई कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट पे है, कल नैब कोर्ट्स पर भी है, लोअर कोर्ट्स पर भी है, ये वहाँ पर आपको इस मामले की इस्लाह करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि जब कल शौकत सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त पीटीआई उन पर तनकीद कर रही थी जी। आज अगर आज ये जजेस बात कर रहे हैं तो आज पीएमएलएन तनकीद कर रही है। प्रॉब्लम मेरा ख्याल है ये है कि इस तरह का निज़ाम या कॉम्प्रोमाइज़ निज़ाम जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को इंटरफेयर करता है उसके मामलात के अंदर या इन्फ्लुएंस करता है, वो मेरे ख्याल है सबको सूट करता है। तो सूट किसी को नहीं कर सकता।
وقتی نہیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ کی، آپ بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی. کیا دوسرے ملک دنیا کے لوگ اندھے ہیں؟ کوئی اخبارات نہیں پڑھتے؟ جوڈیشری آپ کی باٹم سے نمبر 3 پہ. لوگ آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ انویسٹر ہمارا اپنا ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ انصاف ہی نہیں ہے. وہ لوگ وہ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے سر، جو بھی یہاں آئے گا کہتا ہے میں انویسٹ کروں گا، مجھے کل انصاف ملے گا. جو کچھ ریکو ڈک میں ہوا، میں نے خود اس آربیٹریشن میں پورا حصہ تھا. ان سب نے یہ کہا کہ اس ملک کا سپریم کورٹ ہی ملا ہوا ہے، وہ انصاف نہیں دیتا. سر یہ تو پھر انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ I need to come اس پہ میں آتی ہوں میں، because this is something that I feel very strongly about. ریکو ڈک کا جو پروجیکٹ تھا، یا for that matter اسٹیل ملز کا جو ایشو تھا، ٹھیک ہے، ایک جج نے اپنے ایک سگنیچر سے ساری کچھ جو ہے نا وہ مطلب ہمارے لیے تباہ کر دیا. There's no accountability. ججز کے اندر یا جوڈیشری کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کی کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. بٹ معذرت کے ساتھ when we talk to people from your former party or even PTI آف دا ریکارڈ بات کریں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ کیٹیگورکلی کہتے ہیں بیکاز اٹ سوٹس دیم. یہ ریفارمز کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے بیکاز اس طرح کی کمپرومائز جج، افتخار چودھری جیسے کمپرومائز جج بہت لوگوں کو، بہت پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتے ہیں. تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا. سوٹ کرتے ہیں تو سوٹ اب نہیں کر رہے نا. آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں یہ نظام نہیں ہے کہ ججز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں یہ نظام نہیں ہے. جو قانون بنایا گیا تھا اس کی روح یہ نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ پارلیمان ان کی اسکروٹنی کرے گا. بٹ دین پارلیمان پیچھے ہو گیا بیکاز آپ پارلیمان نے کہا ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوا. انہوں نے اپنے ایگزیکٹو انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر سے یہ کہا کہ نہیں، یہ پارلیمان کی کمیٹی بے شک ریجیکٹ کر دے، بندہ اپوائنٹ ہو جائے گا. سر بٹ دی تھنگ از کہ اگر آپ چاہتے، اور اگر ابھی اب دیکھیں نمبرز تو اب پورے ہیں، نمبرز اگر آپ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بٹ دس از لائک نیب. کوئی نہیں چاہتا جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، زیر اعتاب ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت برا ہے اس کو ختم کریں گے، جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں کہتے ہیں اب مخالفین کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے. جوڈیشل ریفارم کا یہ موقع آپ کو ملا ہے نا، یہ جوڈیشل ریفارم کا سب سے بڑا حصہ ہے. کیا جوڈیشری ہی بول پڑی ہے، منصف اس ملک میں کہہ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں دے سکتا، مجھے انصاف دیں، مجھے ہدایت کریں میں انصاف دوں یا نہ دوں. Unfortunately I was talking to people of air، میں پوچھ رہی تھی ان سے، اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ مان رہے تھے کہ پارٹیز کا انٹرسٹ نہیں ہے. So I don't know کہ کس طرح ہوگا.